please please kun interview ko ang kamu kene saya to please moi dia pergi pada dinai do dina bagoi dan Angelo Peleka YTF kita ber Buka district dan dina candidate next ada tahun apa selayan বিধানসভা লড়াই খেলা খাই যত খুশি যত ফুটলাইও আওয়ানি বাগৈ জানি যার সাপোর্ট হিসাবে তিনি ওয়াইটি প্রবক্তা যত সংগঠনই নথিকা আইফান আং আশা খাইও যেহেতু কিন্তু অন্যান্য দল যেহেতু মহারাজানি গোবাগানি দল যেমন সিলেক্ট খেতক তকরই মানে মানে মাননাই হাইখাই আং মামা চিত্তা इंगते किसे को फुंगनि 11टा वो जे लिस्ट साप्लाई जाक नाय नि माने ताबो सातार बाजि अब त नैदि फुंगनि 11टा साप्लायनाय बा 10टा साप्लायनाय साइफानो माने हे कारण अब त केसा कुनु अनेक किसि बातना अबनि बिषय त प्रत्येक विधानसभा बदे खरसाकाय मुन फायो दुईटा तीनटा जायदा खाइ फाइ मान ओके अब त जासाय खेना त तिनी हाई लेभल हाय देबा हाई लेभल तिनी प्रेसिडेन्ट तिनी एम त पोलिटिकल नि रुल त मन अरुनि अनुसार जासाय खेना ini wan sumo koita rogo hai rogo saklai jang na hindo saklai jang na tamu tai bisi bisi kore ang jeta buji mani tai kata bisi na bro saklai kono joto no mani na hindo ang wasi do dol go kita musa dol amon ko banglan hai mato saklai ni to saklai na amon to saklai aboy tini to ma saklai na karon tai 30 tarik last day jehetu ini na saklai na खाना बस वाली 2 दिन निमिट दे नॉमिनेशन किंतु खाना नॉमिनेशन सबमिट केमन लग जेहेतु बंद हो लास्ट डे 30 तारीख